Lawa guys is graduation karon sa CSU campus. So mao ni naglakaw-lakaw pa mi dire. Sige miglakaw-lakaw kay nangita mig among kapwestuhan asa mi padulong ani. Kay grabe kadaghay kuan graduate unya dili makasud ang isa ray makasud parents. Mo ning nami diri likod sa kantin magpahangin sa mi diri tambay mi. Sa dihang nawala ko. Asa daw sila dapit, asa daw ko ay naara di ay nag-ingkod na day sila, nagchika-chika sila sa iyang papa guys. Nice kining project sa NSTP ba na lamisa diri sa likod sa kantin kay damahan sa maning dili man ni tarong video ni sa akong partner ay kurog-kurog naman damahan o pag way klase diri ra sila tambay magdama-dama ra sila dili man si cellphone no, pero magda sila bato. Hama ka pa dong day sig pamati di hagwan day dagan pa more. Ay jud ko pagkukura day kay hanga kayo day. Sige dagan gid day tarong dagan day ha. Dagan na po diri. Grabing inita kay diri guys. Uy, grabe ka daghay tao. Sunod abot among ko ano pakagawa sa among graduate napa diri sulod sa gym. Muna bisag asa sa mi diri Bisag asa sabi pa singod diri dapita ay naara day nakagawas ra gid among gipaabot guys. Congratulations mo na among gipaabot kinamanghura na sa akong bana guys.